Ini Bishnupur Hospital pasta village council tongo je jini bubagar ni naikol phangbai जों tini je adc government ne hoite oxygen ekta concentrator mankha obona जों tini distribute khaini khaimani te oboni skanga ang bubagar na mela hambai marago tamani hingkla jini bubagara joto 19 dofani bai sinta khlai tongmani te erokom jate tabo I oxygen concentrator bai इ जे पेशेंट फाइना जाते कोनो ऑक्सीजन नि प्रॉब्लम होयाते ताव एमने कोरोना नि पेंडेमिक और कोरोना पेंडेमिक जरागो कोनो प्रॉब्लम होयाते पेशेंट रंगनि कोनो असुविधा होयाते हमला तिनि यात्रा माने जों जत पाल खलाय इ जत जे आं खास जुनालनि मेंबर बिचंग मनो साउथ जोननि मेंबर ए आनि यात्रै अमनो यात्रा माने তিনি এটা ফাইভ মানজা ফাইনাল তিনি জোনাল চেয়ারম্যান তাই হনিলগে যে তুম মানে মঙ্গ যতলা খাম্বাই রাখাদো তানি হিনকলা তিনি এডিশনাল গভর্নমেন্ট হইতে অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর ফাইকা তাবতো যত সাম ই জরাগ তাব করোনা প্যান্ডেমিক চলি দङ অব বেশিরভাগ অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর আগে তো যত জায়গা খোলাই মোটামুটি তাও जों अब माने जों खुसि हा যতन खालामबाय